नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भरा तो भैणों, अज का कलाम हज़रत बाबा बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दा है। इन्हां दा कलाम पंजाबी विच है। आप फरमाउंदे ने कि कदी अपनी आख बुलाओ, अपने मौला नू मुर्शद नू या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू बुल्ले शाह साहब कहते ने अपने आप नू रूह उस मालके कुल नू अपना कसम कहो, दाता कहो, तो रूह पुकार करती है कि कदी अपनी ताख बुलाओ। ये जिहड़ी रूहानियत है ये हर एक दे हिस्से विच नहीं है। जिस तरह सारे इंसान यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते, जिस तरह हर कोई इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बन सकता, इसी तरह रूहानियत भी है। कोई शरीयत विचों पूरा नहीं है, कोई तरीकत च नहीं गया, कोई हकीकत च नहीं गया, किसी नूं मार्फत दा नहीं पता, किसी नूं इश्क इलाही इश्क मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नहीं पता। ये उस मालिके कुल ने खुद ही स्टेज बनाई हुई है हर रूह वास्ते। असी जिस्मानी तौर ते सारी कलमा गो हैगे हैं, लेकिन रूहानी तौर ते असी साडी स्टेज हर एक दी अलग-अलग है। जिमें बाहर है इवें अंदर भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल पाक ने हदीस विच फरमाया है कि कुरान दा एक ज़ारी है, एक बातनी है, फिर बातन दे भी 7 बातन ने। हुण जिहड़ा भी इंसान बातन विच नहीं गया, उस बेचारे नूं कुरान दा ज़ारी मतलब दा पता है, बातन दा नहीं। फिर बातन दी भी 7 स्टेजां बताई गई ने कि अंदर भी जिस जिस अंदर तबके विच जाओगे, जहान विच जाओगे, कुरान दे मैने बदलते जाते हैं। उस शख्स नूं फिर पता लग जाता है कि कुरान इत्थे की कहंदा है, इत्थे की कहंदा है, हदीस इत्थे की कहंदी है। तो जिहड़ा बेचारा गया ही नहीं, कुरान पढ़िया ही नहीं, हाफिज बनया ही नहीं, कारी बनया ही नहीं, बन भी जावे, अंदर बातन दा रस्ता नहीं खुलिया, अंदरले जहाना चो रूह नहीं गई, तो किवें कह सकती है कि मैनू सब कुछ पता है या मैनू किसी उस्ताद की ज़रूरत नहीं हैगी, मेरे को कुरान हदीस है। नहीं, इंसान जदों दा पैदा होया है इनू हर वक्त हर लम्हा उस्ताद की ज़रूरत है। पहला माँ बाप उस्ताद हुंदा है, फिर टीचर हो जाते हैं। अगर मदरसियां तलीम हासिल करनी है फिर मौलवी बन जाते हैं, कारी बन जाते हैं, हाफिज बन जाते हैं। ये सारे साडे उस्ताद ही हुंदे ने। लेकिन रूह की परवाज वास्ते भी सानू उस्ताद चाहिदा है, मुर्शिद चाहिदा है, उस तो बगैर नहीं गुजारा हुंदा है। इस वास्ते कुरान शरीफ च अल्लाह ताला फरमाउंदे ने कि जिसनू मैं गुमराह करना चाहुंदा वां मैं उसनू मुर्शद या वली नहीं दिंदा। उसने एक अपना निज़ाम बनाया होया है कि किस रूह नू मैं अपने नाल मिलाउणा है, अपने विच वासल करना है और किस तरह करना है। क्योंकि असी इस जहान च मादियत विच बैठे हुए हैं, सानू मादियत दा ही कोई इंसान होएगा जिहड़ा कि साडे हर फेल नू भी जानदा होएगा, तकलीफ़ां नू भी जानदा होएगा। उहदे ज़रिए असी वापस भी जा सकते हैं और उस रूहानियत नू कहो, बातन नू कहो, बातन दे मकामां दी सैर कहो या वासल होना कहो, उसनू कर सकते हैं। उस तो बगैर नहीं। इंसान अपने गरूर तो घुमंड विच रह के सारी दुनिया नू हासिल करना चाहुंदा है, लेकिन रब नू हासिल नहीं करना चाहुंदा। जिहड़ा कि इहदी शारक तो ज़्यादा नज़दीक है, इहदी जान विच है, उन्होंने हासिल नहीं करना चाहुंदा। इसलिए कुरान शरीफ अल्लाह ताला फरमाउंदे ने कि वफ़ी अनफुसिकुम, मैं तुम्हारी जानों में हूँ, अफला तुबसिरून, क्यों नहीं देखते। हुण साडा की सबब बनिया कि जदों भी इस इंसान दे बच्चे ने आण के अख खोली है, जिस माहौल विच, जिस जहान विच, जिस इन्वायरमेंट विच, उत्थे उस बच्चे ने देखा है कि इत्थे झूठ भी बोल हो रहा, सच भी बोल हो रहा और दुनिया इकट्ठी करन दा लालच है सारा। रब रसूल की कोई गल नहीं हैगी। अगर किसी नूं रब रसूल चाहिदा भी है
तो वो सानू पहले दुनिया देवे तो फिर असी उहदा कहना मन सकते वगरना नहीं। जिहड़ी वो ज़ात साडी शारक तो ज़्यादा नज़दीक है, जिसने आख्या कि मैं अपनी शक्ल ते इंसान नू बनाया है, ये मेरा नैब है, ये मेरा खलीफा है, उस अपनी स्टेज नू भुल के इंसान पशुओं वाले काम कर रहा वा, हिवाना वाले काम कर रहा है। बाल बच्चे हिवाना दे भी है, अपने बच्चों तो वह भी लड़ते झगड़ते ने, पेट की खातर वह भी सब कुछ करते हैं, मकान घौंसले गारां विच सब कुछ वो भी बना रहे हैं। इसका ते हिवान का फर्क ये सीगा कि इसने पहले अपने आप नू जानना सीगा, मैं कौन हाँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस के मुताबिक मन अरफ़ नफ्सहू, कि पहले अपने आप को जानो, फिर फ़क़द अरफ़ रब्बहू, फिर अपने रब नू पहचानो। असी ये दोनों गल्लां भुल के ते असी दुनिया नू पहचानण लग पे हैं, दुनिया की तलीम हासिल करन लग पे हैं, दुनिया का सब कुछ करन लग पे हैं कि किस तरह दुनिया इकट्ठी होएगी, किस तरह चली जाती है, किस तरह ज़मीनां बनावांगे, किस तरह असी दुकानां बनावांगे, या असी किस तरह किसी नू ठग सकते हैं, किस तरह दूसरे की दौलत नू हथिया सकते हैं, या साडा जिहड़ा स्टेटस है वो किस तरह उच्चा हो सकता वा, या दूसरे नू असी किस तरह गिरा सकते हैं। साडे नफ्स ने, साडे मन ने सानू इतना घेर लिया होया कि ना सानू रब दी, रसूल दी, ना फुकराए कामलीन दी गल्लां दा कोई असर है। और असी अगर कुरान शरीफ नू पढ़ते भी हैं तो तर्जमे नाल नहीं पढ़ते, हदीसां नू पढ़ते हैं तर्जमे नाल नहीं पढ़ते, फिर उस दे मैंने किवें असी समझ सकते हैं। ये तो नालों नाल पहले जिहड़े इस्लाम सीगा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम वो अमली तजर्बा कराउंदे सन कि सानू कलमा पढ़ाउंदे सन ला इलाहा इल्लल्लाह, तो पहलों ला इलाहा साडी बाडी नू कराउंदे सीगे कि नहीं कोई सवाए अल्लाह दे, असी साडी बाडी चों रूह निकल के उपर आ जाती सी तो फिर इल्लल्लाह दिखा दिंदे सी। इस वास्ते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल लोग मुसलमान कोई नहीं सी आया। हदीस शरीफ च आउंदा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाउंदे हैं कि पहला मुसलमान मैं हाँ। उन्होंने कोल कोई बुत परस्त आया सी, कोई आतिश परस्त आया सी, कोई सतारा परस्त आया सी, कोई यहूदी नसरानी, कोई मुसलमान नहीं सी आया। जदों उन्होंने तलीम नू देखिया कि कलमे दे नाल सानू आवाज़ बिल हक भी सुणाउंदे ने ते नूरे इलाही भी दिखाउंदे ने, इस वास्ते इस्लाम फैलिया सी करतार नाल, तलवार नाल है। हुण की होया मुसलमानों दे विच कि असी मुसलमान ही मुसलमानों नू एक दूसरे की मस्जिद विच ना नमाज़ पढ़न दिंदे आ, ना किसी की गल सुनन दिंदे आ। और हर फिरके वाला कहता है कि तू मेरा कुरान पढ़ना है तो मेरिया हदीसां पढ़निया है, मेरिया किताबां पढ़निया है, दूसरे फिरके दी नहीं पढ़ना, बेशक वो मुसलमान ही है। हुण इंसान जिहड़ा बच्चा पैदा हुंदा वो बेचारा की करे कि जिथे इस्लाम नू इतना डिवाइस कर दिता हैगा, 73 फिरके बना के उस किस फिरके विच जावे। जिहड़ी असल तलीम सी वो सी अपने अंदर जाना, अपने बातन च जाना, अपने आप नू जानना, अपने आप नू पहचानना। वो सारी गुम करके ते असी अपने फिरके, अपने अकीदे, अपने मज़हब, अपने सिलसिले अलहदा बना के ते असी सारिਆਂ ਨੂੰ खुद भी भौंचल च पै गए हैं ते असी लोगों ਨੂੰ भी भौंचल च पाया होया है। रब दे मिलण दा सीधा सीधा रस्ता सीगा अपने अंदर जाण दा, अपनी मस्जिद च जाण दा, अपनियां टूटियां नाल वज़ू करन दा। रब ने हर इंसान दे अंदर उहदी मस्जिद भी, मसला भी, पानी भी ते आप भी बह गया कि जिन्हें मैनू पाउणा होवे वो अपने अंदर बातन विच जावे। ये मस्जिद दी महराब है, ये दो अखां उहदियां टूटियां ने, दो आंसू गिरावे, इत्थे आण के मसले ते नमाज पढ़े तो फिर मेरा दीदार भी करे। ये सारियां गल्लां हुण इवें हो गईयां वा कि जिवें एक ख्वाब सीगा, या ख्वाब नू भी नहीं असी मनदे, इसकी ताबीर नू भी नहीं मनदे, क्योंकि ये गल सारी छुप गई है। तो जिहड़ी जिस्मां दी बंदगी, जिस्मां दी गल, दुनिया की गल, वो साडे दिलो दिमाग ते साडे रूह दे उत्ते छा गई है। वो जिहड़ी इतने परदे साडे रूह दे उत्ते पै गए, जिहड़ी रूह खुद 16 सूरजों का नूर आ हर रूह का जिहड़ी इंसान दे विच है। और हुण की होया है कि हुण इस नूं एक जुगनू जिन्नी रोशनी नज़र नहीं आउंदी। ये मुहताज है
ਕਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਕਦੀ ਦੀਵੇ ਦਾ, ਕਦੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦਾ, ਕਦੀ ਲਾਈਟ ਦਾ, ਕਦੀ ਸੂਰਜ ਦਾ, ਕਦੀ ਚੰਦ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਤਨ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਾਤਨ ਦੀ ਅੱਖ ਆਪਣੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਔਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ। ਔਰ ਜੀਤੇ ਜੀ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੂਤੂ ਕਬਲਾ ਅਨ ਤਮੂਤੂ ਹੋ ਕੇ, ਮਰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਰਨਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਇਸ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਤਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਰੱਬ ਰਸੂਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਰਤ ਮੋਮਿਨ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਹਦੀਸ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਆ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਦੀਸਾਂ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਈ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੂਰਤ ਮੋਮਿਨ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਨਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅਸਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਜਾਂ ਕਾਬੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਜੁਜ਼ਦਾਨ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ, ਹਰ ਜਾਨਦਾਰ ਬੇਜਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਪ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਸ਼ਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਨ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਤੰਗਦਸਤੀ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਨਾਦਾਰੀ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਨ ਸਾਡੇ ਬਾਤਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਕੂਨ 'ਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਸਕੂਨ 'ਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ मैं सुकून च आ जाऊँगा। नहीं, ना दौलत से, ना दुनिया से, ना घर आबाद करने से, तसल्ली दिल को होती है खुदा की याद करने से। असी हुण याद किहदी बनाई है? दुनिया दी, और दुनिया का रूप बने बैठे हैं। साडा चलना फिरना, उठना बैठना, इबादत करना सारा दुनिया बन गया है। असी उस दुनिया चों तद ही निकलांगे जदों असी अल्लाह का नाम लवांगे। हुण अल्लाह का नाम तो शादो नाजरी असी लेने आ, किस वेले लेने आ? ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮਨ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਯਾ ਰੱਬ ਆਖਾਂਗੇ, ਯਾ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਆਖਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਤਾਂ ਯਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਆਖਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਵਲੀਵ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ, इतना करीब तो कोई भी नहीं हैगा जितनी वो ज़ात हैगी। असी उसनू ना पुकारिया, उस दे वल तवज्जो ना दिती। तो यही बाबा बुल्ले शाह साहब कहते हैं कि असी बंदगी तो बड़ी करते हैं, असी या अल्लाह कहने हैं जी, हज ते जाने अल्लाहुम्मा लब्बैक कहने हैं कि मेरे मौला कदी तू भी कवेंगा सानू, अपनी सदके बुलावेंगा सानू, कभी तू भी कहेंगा या अब्दी लब्बैक, ऐ मेरे बंदे मैं भी हाज़र हाँ। इस तो शुरू ये कर रहे हैं। तो इस काफ़ी विच हज़रत बाबा बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने मुर्शद, अपने मौला महबूब के वसाल का इजहार करते हैं कि महबूब मैं हर वेले तेरा जिक्र करदा, तैनू ही पुकारदा, कदी तुसी भी अपना कह के पुकारो, जिस तरह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सानू सारिਆਂ ਨੂੰ आख्या है कि तुसी मेरी रूहानी औलाद हो। हदीस शरीफ च आउंदा है कि मेरे मुर्शिद कदी तू ही मैनू पुकारेगा इस तरह कि मेरा बच्चा है, मेरा शागिर्द है। क्योंकि असी तो सारे कहने हैं कि असी मुर्शद फड़िया है, कभी मुर्शद भी कहे कि मैं भी फड़िया हुआ मरीद नूं। इतों एक गल चला रहे हैं। तो जिस बंदे नूं भी महबूब हकीकी का कुरब ते रज़ा मिल जाता है, उन्होंने किसी शय का गम बाकी नहीं रहिंदा। तो जद सालिक अपने महबूब के साए विच जिंदगी बसर करता हुंदा है, उस मालके कुल अल्लाह ताला नूं पाउण वास्ते साडे मन ते रूह की सफाई बहुत जरूरी है।
ਹੁਣ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਬਿਲ ਗੈਬ 'ਚ ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਬਿਲ ਸ਼ਹੂਦ 'ਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ, ਸੁਣਿਆ ਵਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨਲਕੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਨਾ ਲਾਇਆ ਨਾ। ਇਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਫਲਾਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਲਾਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਦਨ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਜਾਂ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਜਾਂ ਹਦੀਸਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਬਾਤਨ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਵੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦੋ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਦੋ ਨੱਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨ ਪਿੱਛੇ, ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਰਸੂਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਸ਼ਰਕ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਦਾ ਇਨਕਲਾਬੇ ਮਿਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਰੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਅਕਲਮੰਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਕਲਬੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਕਲਮੰਦ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਦੋਨਾਂ ਰਕਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਦੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹੋਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਖੱਲੇ ਖਾਓਗੇ, ਇਕੱਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਖੱਲੇ ਖਾਓਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਮਾਰਫਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕਲਾਸਾਂ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਲਾਸਾਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ, ਹਾਈ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਇਵੇਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਲਾਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਕੇ ਬਥੇਰੀ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ, ਗਾਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ, ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੂਹ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਂਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਸਬੀਹ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਂਗਲੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਜ਼ਰਾਏ ਅਸੀਂ ਜਿਸਮ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਆ, ਉਹ ਸੋਚ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਆ ਸਾਡਾ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਅੰਦਰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਅਵਾਰਾ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਡੀ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਤਸਬੀਹ ਸਾਡੀ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਂਗਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਕਿਹਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਆ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਸੁਰਤ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਫਖਤੁ ਫੀਹ ਮਿਨ रूही, मैंने अपनी रूह में से आदम की रूह में फूंका। बहुत सारियां आयतां विच आया, होरां विच भी आया होया कि अपनी रूह चों असी पार्ट ऑफ गॉड हो गए, असी उहदा जुज़ हो गए हैं, जिसम नहीं। फिर मैं कहांगा सोल साडी अमरे रब्बी, ये पार्ट ऑफ गॉड है। जब तक सोल या साडी रूह या अमरे रब्बी अल्लाह नहीं कहती, अल्लाह नहीं मिलने वाला। क्योंकि साडा ख्याल होर पासे गया, साडा जिसम मसले ते खड़ा है, काबे वाले मूँह करके खड़ा है, साडी सोच पर। हुण भी देखो असी दरस सुनन आए हैं, किस नूं बाहर जाके मैं पुछ लवांगा दरस तो बाद कि कित्थों मैं शुरू कीता सी, किहड़ा शेर सी बुले शाह दा, बहुत घट लोगों नूं पता होएगा। क्यों? साडा ख्याल नहीं इत्थे।
ਸਾਡਾ ਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਜਿਸ ਸੋਚ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਸੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜਿਹਨੇ ਫਕਰਾਏ ਕਾਮਲੀਨ ਨੇ ਜਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਖਿਜ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸੋਚ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਟਕਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਯਕਸੂ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਯਕਰੁਖ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਤ ਨੂਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਕਰੁਖ ਹੋ ਕਰ, ਯਕਸੂ ਹੋ ਕਰ ਆਪ ਨਮਾਜ਼ ਜਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਯਕਸੂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਨਾ ਆਈ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ 'ਚ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ, ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਨੁਕਤਾ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਅੱਖਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਥੇ ਸੂਰਤ ਨਜਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਾਕਾਨ ਕਾਬਾ ਕੌਸੈਨ ਔ ਅਦਨਾ, ਇਹ ਕੌਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو دونوں کوسوں کے قریب دیکھا۔ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯਕਸੂਈ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਖਿਆਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਵੀ, ਗਏ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਹੈ ਨਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਫੁਲ ਮਹਿਜੂਬ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਰੌਜ਼ੇ 'ਤੇ ਸੁਰੰਗ ਲਗਾਈ ਔਰ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਜਿਸਮ ਅਤਹਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نور الدین زنگی نو خواب چان کے کیا کہ میں سرنگ لگ رہی ہے تو وہ سدے باب کر۔ اج بھی کتے نہیں گئے ہوئے، اج بھی جڑے انہوں نے ملاقات کرتے ہیں یا جڑا انہوں نے لاڈلے نے پیارے نے، اج بھی پیغام دے رہے ہیں۔ اسی کی کیتا ہے کہ اسی انہوں نے مار کے روضہ بنا کے دب چھڈیا ہوئے، وہ ہن ہے نہیں گے، نہ اللہ مریا نہ پیغام، نہ تسی مرنا، کیونکہ اسی امر ربی ہیں، روح ہیں، روح خدا دا پارٹ ہے، حصہ ہے، ان نہیں مرنا، جسم جائے گا اربا ناصر دا جڑا اس کے اسی اتھوں لے آئے۔ بلے شاہ صاحب دا بھی شعر ہے کہ بلے آسا نہیں مرنا گو روپیہ کوئی ہور، جس چیز نے نہیں مرنا اس دی نال بندگی کران گے، اس دنیا 'ਚ بیٹھے ہوئے وہ بندگی سانو یاد رہے گی۔ اسی جسم چھڈ بھی جاواں گے، جسم قبر 'ਚ بھی چلا جائے گا، وہ بندگی سانو یاد رہے گی۔ اس بندگی نال اسی اندر بھی گلاں کران گے، خیال نال بھی گلاں کران گے اور رب رسول نو دیکھاں گے بھی، اپنے آپ نو بھی جاناں گے۔ اس بندگی دے سکھن واسطے، پریکٹیکل تجربہ کرن واسطے، اس نوری جسم وچ جان واسطے سانو وقت دے مرشد دی، خضر دی، پیغمبر دی ضرورت ہے۔ چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ختم النبی سی، ہن پیغمبر نہیں آنے، لیکن اندر باطن دا ولایت دا رستہ بند نہیں ہویا۔ وہ اپنی حدیثاں وچ فرما رہے ہیں کہ اپنے ادراک قلبی سے وقت کے امام کو ٹٹولو، کسی نے پوچھنے کی ضرورت نہیں وقت دا امام کتنے ہے۔ نیرے چکھاں بند کر کے بہ گئے، تہاڈے دل 'ਚ خود آواز آئے گی کتنے ہے۔ پھر کہندے نے کہ اگر وہ مل جاوے تو وہ شیخ اپنی قوم میں ایسا ہے جیسے امت میں نبی، کہ جو میں کہہ گیا وہ میرے نقش قدم تے چلے گا اور رب رسول نو دکھاوے گا بھی، وہ تینوں جس طرح میں کر گیا اس نو گھٹ بھی نہ مننا، کیونکہ اس نے قانون بناتا خود کہ شیخ خود رسول اللہ تعالیٰ بھی کہ میں ولی یا مرشد نہیں دینا اس شخص نو، اس دا اپنا ایک چل رہا ہے، کس نو یونیورسٹی 'ਚ کھڑنا، کس نو کالج وچ رہن دینا، کس نو سکول 'ਚ کرنا، اور کس دے دل 'ਚ یہ پا دینا کہ میں پڑھنا ہی نہیں۔ اب بہت سارے لوگ ہیں، بچے ہیں جڑے سکول ہی نہیں جا رہے ہیں۔ ایک اس دا اپنا نظام ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جی کہ میں کھیر کھادی ہے تو سارے کھیر کھان، نہیں، سارے نہیں کھا سکتے۔ وہ تروں کھیر لکھی ہے رب نو پاؤن دی یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پاؤن دی یا نور الہی دیکھن دی یا نور محمدی دیکھن دی، وہ تروں لکھیا ہوا ہے۔ ہاں ایک ہے کہ جڑا وقت دا ولی یا مرشد یا پیغمبر یا خضر ہوندا ہے، تو علامہ اقبال بھی کہندے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اگر ہو شوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔
کہ اگر اس دی قسمت چ نہ بھی ہوئے تو وقت دا اور قسمت چ کر سکتا ہے، لیکن وہ واسطے بھی شرط بھی کہ خود ہی کو کر بلند اتنا اپنی روح نو اتنے لیا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ہن تو دعاواں منگتے ربا سانو آ دے تو سانو آ دے، رب سنتا ہی نہیں۔ اسی رب نو اینا بنا لئیے، اپنی خودی نو اپنی روح نو اتنے لے آئیے، پھر کہندے خدا خود پوچھتا ہے کہ میرے بچے کہ تیری قسمت تے لکھیا ہے، تو دس تو مینوں منا لیا ہے، جو کہنا وہ لکھ دینا ہے، خودی تقدیر قلم پھڑا دینا ہے۔ ہن جڑا نگاہ مرد مومن، جڑا مرد مومن ہے وہ ساڈے ورگا ہے، کوئی وہ 4 اکھاں نہیں، 10 ہاتھ نہیں، 10 پیر نہیں، 20 سر نہیں وہ، اس نہ اسی پہچان سکتے ہیں تو نہ اسی وہ کہنا ہی من سکتے ہیں، کہ یہ بھی ساڈے ورگا بندہ ہے، اسی بھی بندے ہیں، میں بھی مسلمان ہاں، یہ بھی مسلمان ہاں، کیویں بن سکتے ہیں؟ اندر باطن دا فرق ہے کہ وہ خود جاندا ہے، سانو لجا سکتا ہے۔ یہ حدیث قدسی بھی اللہ تعالیٰ فرماتے نے کہ میں اپنے عاشقوں کو جانتا ہوں، انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے مجھے تصور کیا۔ ہر انسان کوئی نہ کوئی تصور کر رہا ہے کسی نہ کسی چیز کا، کسی کا اسی نا لینے ہیں، بال بچے کا لینے، بیوی کا لینے، پڑوسی کا لینے، کسی اور چیز کا لینے ہیں، وہ نا دے نال ہی تصور آ جاتا ہے۔ پھل کا لینے ہیں، کسی چیز کا بھی لینے ہیں، وہ نا دے نال تصور آ جاتا ہے، وہ قد آ جاتا، وہ نا آ جاتا، وہ کوالٹی آ جاتی۔ لیکن بدقسمتی کی رہی، اللہ کے ہاں اللہ نہ آیا، نہ وہ تصور آیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جڑے میرے عاشق نے وہ میرا تصور کرتے ہیں، میں اپنے عاشقوں کو جانتا ہوں، انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے مجھے تصور کیا اور مشاہدے میں مجھ سے خطاب کیا اور میرے حضور مجھ سے کلام کیا۔ کہندے پہلے انہوں نے تصور کیتا، پھر مشاہدہ میرا کیتا، جدوں میں اس مشاہدے وچ آ گیا پھر میرے نال کلام بھی کیتا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی فرما رہے ہیں۔ پھر ایک اور حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے یہاں اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کو ہر وقت اللہ تعالیٰ مسکراتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ہر انسان دا رائٹ بنتا ہے، ہر انسان دا حق بنتا ہے، ہر انسان دے اندر بیٹھا ہے، کہ مسکراتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اور حدیث قدسیہ کہ مجھے اپنے اندر نہ زمین نے سمایا نہ آسمانوں نے سمایا، لیکن میں ایک مومن کے دل میں جا کر سما گیا ہوں۔ پھر مومن کا دل کتنا بڑا ہوگا؟ زمین آسمان سے ہی بڑا ہے۔ کیوں بڑا ہے؟ ہمارا بڑا کیوں نہ ہوگا؟ کیونکہ اسی تنگ دل ہو گئے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان نہیں گئے، اسی کسی دے گل سننے تیار نہیں، مسلمان دے خلاف ہو گیا ہے۔ جتنے پیغمبر آئے نے، سورۃ سبا سورۃ انبیاء وچ بھی لکھیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے تمام جہانوں کے لیے، اور اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اسی انہوں نے بونڈ کر لیا ہے کہ صرف مسلمانوں واسطے نے۔ وہ کسی نو خواب وچ جا کے بھی کہہ سکتے ہیں، کسی نو کس طریقے نہ کہہ سکتے ہیں، کسی نو کسی دے ذریعے کہہ سکتے ہیں۔ اسی انہوں نے بونڈ کیتا ہے کہ نہیں وہ صرف مسلمانوں واسطے ہے، نہیں مسلمانوں واسطے نہیں۔ اسی انہوں نے تعلیم نو اس طرح پیش کیتا کہ تنگ دلی والی، حالانکہ حدیثاں پڑھ کے دیکھو کہ عیسائیاں دا گرجا گر گیا سی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے دعوت دیتی کہ تسی ساڈی مسجد چ آؤ، میں پردہ کرا دینا، تسی اپنے طریقے نہ مسجد ساڈی وچ عبادت کرو آ کے۔ کتنا کھلا، اس واسطے رحمت للعالمین کہنے اسی انہوں، محسن انسانیت کہنے ہیں کہ ساری انسانیت واسطے آئے سن۔
ਹੁਣ ਤੰਗ ਦਿਲ ਹੁੰਦੇ 73 ਫਿਰਕੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਔਰ ਜਕੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਨਾ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੇ ਬਾਤਨ 'ਚ ਜਾਓ, ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਕੋਲੋਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਲਵੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਸਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸੂਰਤ ਹੂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ کہ نہیں کوئی جاندار زمین پر چلنے والا مگر اللہ پکڑے ہوئے اس کو چوٹی سے، پیشانی سے، ماتھے سے۔ اتنے بیٹھا ہوا تھوڑے نال، انہیں پڑھیا ہوا تمہیں اتوں، میں قرآن شریف میں کوٹ کر رہے ہیں۔ حدیث شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ابھی نماز پڑھ کر آیا ہوں اور ممبر پر چڑھ کر فرمایا کہ میں نے ابھی جنت اور دوزخ کو دیکھ کر آیا ہوں۔ کیا ساڈی نماز اسی جنت دوزخ دیکھتے ہیں؟ یہ بھی تو سنت پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا۔ اسی ہور ساریاں سنتاں پوریاں کرتے ہیں، خدا رسول نو دیکھن والی، نور الہی نو، آواز بالحق نو سنن والی کوئی سنت نہیں پوری کرتے۔ وہ نہ تو مٹ مرنے نو تیار ہوا، حکم منن نو تیار نہیں ہے گے کہ اسی انہاں دا حکم من کے بھی دیکھیے کیا ساڈے اندر نور و نور بھریا ہوا ہے کہ نہیں، یا سچا کلمہ جیڑا ذکر بہو صاحب بھی کردے، اندر کلمہ کل کل کردہ کی جانے خلقت بولی ہو، کلمہ مینوں پیر پڑھایا جن جان اسے تھی گولی ہو۔ کیوں کلمہ تو کدی بند نہیں ہوتا ہے، یہ اسی خود پڑھتے ہیں، وہ خود رب نوں ہو رہا ہے کلمہ۔ باقی ہر شے سنتاں پوریاں کران گے، جیڑی رب رسول نوں دیکھن والی، نور الہی نور محمدی نوں دیکھن والی، وہ نہیں، وہ ہل تو جان ہی نہیں دیندا کوئی۔ ایک اور حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے حواس پر قبضہ کرو۔ اپنے حواس پر قبضہ کرنا تمام عبادات کی جڑ ہے، کیونکہ تمام معلومات کا ذریعہ یہ 5 دروازے حواس خمسہ ہیں، خمسہ 5 کو کہتے ہیں، اور تمام اشیاء کا علم ان 5 دروازوں سے آتا ہے سوائے الہام الہی کے۔ الہام الہی میں کوئی خرابی نہیں۔ اب وہ دروازے کون سے ہیں جس سے دنیا کا سب کچھ ہمارے اندر آ رہا ہے؟ ہماری آنکھ، کان، ناک، منہ اور چھونا، فیلنگ آف ٹچ۔ آنکھیں بند بھی ہوگی کہ ہم دیکھیں گے یہ چیز پڑی ہے، یہ چیز پڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کے اندر سارا علم ان 5 دروازوں سے آ رہا ہے۔ یہ ہمارے ظاہری دروازے ہیں، یہی 5 دروازے ہماری روح کے بھی ہیں۔ آنکھوں کو بند کر لو گے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کوئی آپ کو بتا رہا ہے کہ اندر اندھیرا ہے، وہ ہمارے روح کی آنکھ ہے۔ وہاں ہم نے نور کو، روشنی کو دیکھنا ہے یا پیدا کرنا ہے۔ کانوں کو بند کر لو، آپ کو پھر بھی کوئی نہ کوئی آواز سنائی دے گی۔ پانچ باہر دروازے، 5 باطن میں ہماری روح کے دروازے ہیں۔ جن لوگوں نے 5 باہر کے قابو کر لے، وہی حدیث شریف میں آ رہا ہے کہ ان کے اندر الہام الہی ہوگا، اس میں کوئی خرابی نہیں۔ یہی باؤ صاحب بھی کہتے ہیں، یہی مولانا روم بھی کہتے ہیں، یہی اور بزرگ بھی کہتے ہیں، جن کا یہ کلام ہو رہا ہے، بلے شاہ یہ بھی یہی کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ تد کارن میں ایسا ہویا، 9 دروازے بند کر سویا، در 10ویں تے آن کھلویا۔ ہمارے جسم کو 9 دروازے لگے ہوئے ہیں، 2 آنکھوں کے، 2 کانوں کے، 2 ناک کے، منہ کے، 2 نیچے۔ کہتے ہیں ان سب دروازوں کو بند کر دیا میں نے۔ تد کارن میں ایسا ہویا، 9 دروازے بند کر سویا، در 10ویں، یہ 10واں دروازہ ہے، جو ایک دروازہ جو اندر کی طرف کھلتا ہے، دونوں آنکھوں کے درمیان لگا ہوا ہے، ہر انسان کے لگا ہوا، بچہ ہے، بوڑھا ہے، عورت ہے، مرد ہے، کوئی بھی ہے، انسان ہو، اس کے اندر یہ صراط المستقیم کا راستہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے رکھ کر بھیجا ہوا ہے کہ جو مجھے ملنا چاہتا ہے جیتے جی اس دروازے سے آ جائے۔ تد کارن میں ایسا ہویا، 9 دروازے بند کر سویا، در 10ویں تے آن کھلویا، جتھے من کرے میری آشنائی۔
جو ہمارا من سوچ بھاگتا پھرتا ہے، اب بھی بھاگ رہا ہے. کہتے جب میں یہاں آیا وہ میرا نوکر متی ہو گیا. من کرے میری آشنائی، میں وچ میں نہ رہ گئی رائی. اب میرا غرور گمنڈ تکبر جاتا رہا، میری یکسوئی جہاں بن گئی. میں وچ میں نہ رہ گئی رائی، جب سے مرشد سنگ پریت لگائی. کہندے کس طرح ہویا ہے؟ کہندے جس طرح اگر میں مرشد نو اپنا دوست بنا لیا، مرشد دا حکم منن لگا تو اس نے سارا کام کیتا. یہ مولا روم بھی کہندے چشم بند، گوش بند، لب بند، انہوں بند کر لے. گر نہ بینی سر حق من مارا بخند. کہندے یہ تین چیزاں تو بند کر لیں گا، اگر تینوں پھر خدا نظر نہ آئے تو میرے تے مذاق کرنا، ہنسی کرنا کہ مولا روم جھوٹ بول رہا ہے. یہ بھی باؤ صاحب بھی کہندے ہیں می مرشد ہادی سبق پڑھایا بن پڑھیوں پیا پڑھی وے. زبان تو نہیں چلتی، تسبیح تو نہیں چلتی، سوچ چل رہی ہے. می مرشد ہادی سبق پڑھایا بن پڑھیوں پیا پڑھی وے. انگلیاں کناں دے وچ دتیاں بن سنیوں پیا سنی وے. نین نینا ول تر تر تک دے بن ڈٹھیوں پیا دسی وے. ہر خانے وچ او جانی وسدا جے کن سے رد رکھی وے. کسے دا بھی کلام لے لو جہے باطن چ گئے نے، انہوں سارے نے کھول کھول کے دسیا ہے کہ انسان تو پہلے اپنے آپ نو جان، پھر اپنے رب نو پہچان. یہی حدیث ہے حواس خمسہ نو، یہی قرآن شریف چ بھی ہے. سورۃ الانعام آیت نمبر 60 وچ وہی ہے جو رات کو قبض کر لیتا ہے تمہارے حواس خمسہ. جو تسی سوندے ہو کی ہوندا ہے؟ تواڈے حواس خمسہ وہ قابو کر لیندا ہے. نہ تسی دیکھتے ہو، نہ سنتے ہو، نہ کچھ کرتے ہو، پتہ نہیں تواڈی روح کتنے گئی ہے. اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. حدیث شریف چاہتا ہے کہ تمام دنیا میں جتنے بھی فساد ہیں، تمام فسادوں کی جڑ وہ حجاب یا پردہ ہے جو بندے اور خدا کے درمیان ہے. کہ بندہ خدا نو نہیں دیکھتا، اس واسطے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں. میں حدیث نو بیان کر رہا ہوں. تمام فسادوں کی جڑ وہ حجاب یا پردہ ہے جو بندے اور خدا کے درمیان ہے. جس انسان دا، جس روح دا یہ پردہ کھل جائے گا، وہ انہاں تو اوپر اٹھ جائے گا لڑائیاں تو. وہ راضی برضا آ جائے گا کہ میرا مولا جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. انہیں پہلے بہتر کیتا ہے کہ سانو انسان بنایا. گدھا گھوڑا مکھی کیڑی بھی بنا سکتا سگا. پھر ہور بہتر کیتا ہے کہ سانو یہ سوچ دیتی رب دے پاؤن دی. سانو شوق ہویا کہ کوئی ایسا انسان ملے جڑا سانو رب نو ملا دے. پھر انہیں رحمت کیتی کہ وہ دے قدمہ تک سانو لے گیا. اگے پھر مرشد دی رحمت ہوندی ہے کہ اس نے رحمت کیتی ہے، سانو یہ رستہ دکھلایا ہے. تو سانو یقین ہویا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیثاں بھی صحیح نے اور قرآن شریف بھی اللہ تعالیٰ دا جڑا وہ بھی صحیح ہے. اسی ایمان بالشہود چ آ گئے، تصدیق کرنے والے اسی ہو گئے کہ جو قرآن کہندا وہ بھی سچ کہندا ہے، جڑی حدیثاں کہندیاں وہ بھی سچ ہے. جنہوں نے تصدیق نہیں کیتی، اپنے باطن چ نہیں گئے، وہ ایمان بالغیب چ رہ گئے اور اس طرح ہی مر گئے. ایمان بالشہود چ نہ آئے کہ اسی شہادت دے سکیے ہاں بھی میں رب نے دیکھا ہے، میں انہوں پایا وہ دی رحمت نال، انہیں مجھے دکھایا ہے. تو بلے شاہ صاحب کہندے نے کہ کدی اپنی طرح آنکھ بلاؤ گے، من بے گن کیا گن کیا، پیا ہے من پیا ہے، او پیا سو مرا جیا ہے، پیا پیا سے رل مل جاؤ گے، کدی تا اپنی آنکھ بلاؤ گے. کہندے نے کہ مینوں میں بے گن ہاں، بے ہنر ہاں، میرے کول کوئی نیکی نہیں، پر میرا بدن تے دل دونوں پیا دے محبوب دے رنگ وچ رنگے ہوئے نے. وہ پیا میرے دل وچ رہندا ہے، میں او دے نال مل کے وہ ہو جاواں گی. میں پیا پیا کردے ہاں آپے پیا ہوئی. یہ کہنے دی ہور بھی کافی ہے کہ رانجھا رانجھا کردی نے میں آپے رانجھا ہوئی. جس دا خیال تواڈے دماغ وچ پھسیا ہویا ہے تسی او دا رنگ اختیار کر رہے ہو. ہن کی یہ دنیا دا پھسیا ہویا ہے.
साडे मूँह चों तीन गल्लां निकलणगीਆਂ, ज़र, जन, ज़मीन। ਜਾਂ ਅਸੀਂ पैसे की गल करांगे हर वक्त, किदां बनता है, किदां ठगी ला सकीए, किस तरह मैं किहड़ा कारोबार करा, या औरतों की गल्लां होणगीਆਂ जन दियां, किदां विआह कराउणा, किन्नियां शादियां करनियां चाहीदियां, बच्चे किन्ने पैदा करने चाहिए, या ज़मीनां दी, ज़मीन किवें कित्थे सस्ती मिलती है, मैं अपनी थोड़ी जी वेच के उत्थों बहुती मिल जाएगी। ये तीन गल्लां सारी दुनिया चल रही हैं, ज़र, जन ते ज़मीन। ये तीनों ही गल्लां साडे दिमाग 'च फसियां होईयां वा। उत्थे रब कित्थे आएगा, उत्थे नूरे लाई कित्थे आएगा, नूरे मुहम्मदी कित्थे आएगा। रिटायर तो रिटायर बंदा भी, मेरी उम्र का बंदा भी यही कहेगा, उन्हें भी पूछे कि हुण तो रब रब कर ला, कोई अल्लाह अल्लाह कर ला बई, कहंदा नहीं हुण मैं देखदा कि पोते हैगे आ, वो तो सारे कारोबार ते चल जांदे, मैं उन्हां नूं खिडाउंदा फिरदा वां। मतलब कि बुढ़े होंदियां तक, रिटायर होंदियां तक, कब्र च जाण तो पहले पहले तक ये दुनिया साडे दिमाग चों नहीं निकलती। मुर्शद की मेहरबानी होवे, मौला की मेहरबानी होवे तो किसी कढ़ लै तो कढ़ लै, वरना निकल नहीं सकती, क्योंकि साडा जिक्र, साडा फिक्र इस दुनिया का किसी का नहीं है। तो अगे कहते हैं कि मैं जागी सब जग सोया, खुली पलक तां उठ रोया, जुज मस्ती काम ना होया, कदी मस्त अलस्त बनाओगे, कदी अपनी आख सुनाओगे। कहते ने मैं जागदी हाँ तो सारा जग दुनिया जड़ी वो सोई है। एक नात दे बोल भी हैगे ने, हम दुनिया सारी सौ गई है, तू अरशा उत्ते आ जा चुप करके, कोई सुन जा सुना जा चुप करके, कोई देख जा दिखा जा चुप करके। जागदा इंसान पा सकता है, ये नहीं कि नींदर नहीं करनी, बिस्तरे च नहीं वड़ना, नहीं कि 24 घंटे के सोने वास्ते तो नहीं होंगे, कम से कम 12 घंटे की रात तो है ना। हुण तो और लंबियां रातां आ रही, सर्दियां आउणगीਆਂ तो असी टंगा मार मार के रजाई दे तोड़ते रहना वा, सौ सौ के। बुले शाह भी यही कहते हैं, पर नाथ दे बोल भी यही कहते हैं, कहते हैं मैं जागदी हाँ तो जहान सुता होया है, जेड़ा जागेगा वो पाएगा, बेशक वो दुनिया का काम है तो बेशक वो दीन का काम है। क्योंकि रात एक अल्लाह ताला ने असी कहने सौण वास्ते बनाई है, वो कहता मेरे मिलने वास्ते बनाई है, कि किसी को पता भी ना लगे कि ये जिहड़ा बंदा है रब नूं भी मिलता है, लग भी नहीं सकता। पैगंबर भी है ना, 40 साल तो पहले किहनूं पता लग्या, फकीर भी आए ने तो किहनूं पता लगता है कि जाके लंगोटी पा के तो जंगलों च भी रह गए हुए ने, तो गारां च जाके पानी च जाके बातां करते रहे ने, किहनूं पता लगता, किसी नूं नहीं। हाँ जदों ऑन ड्यूटी आउंदा है, अपनी सीट ते आउंदा है, फिर पता लगता है, लेकिन बैकग्राउंड तो किसी नूं पता हुंदा उहदी दा कि किवें रातां नूं जागदा सी। अगे कहते ने जद अनहद बिन दो नैन धरे, अगे सिर बिन धड़के लाख पड़े, शर रंगीन दे दरिया चढ़े, मेरी लहू दी नदी वगाओ जी, कदी अपनी आँख बुलाओ। हुण कहते ने कि दोनों अखां दे एक अख बनी ते मैनू वो जात नज़र आई जिहड़ी अनहद है, जिहदी हद कोई नहीं, लिमिट कोई नहीं, कि जलवा तेरा सूब सू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। कहते कदों, जदों दोनों अखां दी एक अख बनी, कि दोनों साड़ी दुनिया फना चीज़ां देखने वाली है, अंदर दी जिहड़ी वो बका दी अख है, वो साडे बका नूं देखण वाली है। कहते जदों वो एक बन गई, कहते फिर मैनू वो जात दिखाई दी जिहदी कोई हद नहीं सी, कि वो सिर्फ एक जगह असीं ते एक जगह महदूद कर लें, कदी काबे च, कदी किते, कदी सिमतां नूं। कहते वो तो अनहद है, उसकी तो कोई हद ही नहीं, वो तो ऊपर थले। हदीस शरीफ भी आउंदा है कि आपके हाथ में ये जो रस्सी है ज़मीन पर डालोगी तो ये खुदा पर पड़ेगी। इस तो साबित होया कि थले भी खुदा है। वो जात किसी की बंदी हुई नहीं, वो तुहाडे अंदर भी है, तुहाडे बाहर भी है, थले भी है, ऊपर भी है, दाएं भी है, बाएं भी है। ये कुरान शरीफ भी आउंदा, वाह वल अव्वल हो, वाह वल आखिर हो, वाह वल ज़ाहिर हो, वाह वल बातिन हो। जिथे भी जाओगे, पानिया च जाओगे, अंदर बातन च जाओगे, ज़ाहिर देखते हो, कहते वही जात फिरदी है।
حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس کو قتل کر دیتا ہوں، جس کو میں قتل کرتا ہوں اس کا خون بہا میرے ذمے ہے، وہ جو چاہے میرے ساتھ سلوک کرے، یعنی کہ میں اس کا ہو جاتا ہوں۔ قتل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گردن لا دیتا ہے، ایک طرح لاؤندا ہے کہ وہ شخص اپنے آپ نفی کر دیتا ہے تو اللہ نو سن مکھ رکھتا ہے کہ مینوں تو بولن دی طاقت نہ دے تو میں کیویں بول سکتا ہوں، چل سکتا ہے، ہاتھ ہلا سکتا ہوں۔ اپنے آپ نفی کرنا ہی قتل کرنا ہے۔ کہندے پھر کی کہتا ہے وہ قتل وہا میں ہے، وہ میرے ذمے ہے، وہ جو چاہے جنہوں میں قتل کیتا بے نہ سلوک کرے۔ اسی کہنے نا فقیران دی گل رب کیویں من لیندا ہے، وہ ایویں ہی مندا ہے، وہ دی گود چ بیٹھ کے سب کچھ منا لیندے نے۔ اسی اپنا آپ حوالے نہیں کیتا، اسی اس نو اپنا نہیں بنایا۔ ایک گانا بھی ہے، یا اپنا کسی نو کر لے یا آپ کسی دا ہو جا، کیونکہ دونوں ایک ہون گے تو کم چلے گا۔ یا اس مولا دے ہو جاؤ یا مولا نو اپنا کر لو، اپنا کر لیا تاں بھی ایک، وہ دے ہوگا تاں بھی ایک، وہ دوئی برداشت نہیں کرتا۔ قرآن شریف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہر چیز نو، ہر گناہ نو معاف کر دوں گا لیکن میں شرک معاف نہیں کراں گا۔ واصل ہونا کی ہے رب وچ ایک ہونا، کہ دوئی ساڑی ختم ہو جاوے، شرک ساڑا ختم ہو جاوے۔ اگے بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نے کسے عاشق نہ سکھ سونا ہے، اساں رو رو کے مکھ دھونا ہے، یہ جادو ہے کہ ٹونا ہے، اس روگ کا بھوگ بتاؤ جی، کدی اپنی تو آنکھ بلاؤ جی۔ کہندے نے جڑے عاشق ہے، اسی دیکھتے ہیں کدی پیغمبرانوں یا کدی ولی اللہ یا ہسٹریاں پڑھتے ہیں، کہتے یہ بڑے آرام چاہتے ہیں، کہندے وہ تو پانی نہ منہ بھی نہیں دھوندے، اپنے انجواں نہ منہ دھوندے نے، کیونکہ کدی اسی انہوں نے کوئی رات نہیں رہ کہ وہ رات نو کی کرتے ہیں۔ جدو رات رہاں گے تو پھر پتہ لگتا ہے کہ لوگ رات کی کرتے ہیں۔ کسی عاشق نہ سکھ سونا ہے، اساں رو رو کے مکھ دھونا ہے، یہ جادو ہے کہ ٹونا ہے۔ کہندے کی کیتا ہے میرے مرشد نے میرے نال؟ جادو کیتا ہے یا ٹونا کیتا ہے؟ رات سون بھی نہیں دیندا، اپنی یاد چلایا ہوا ہے، منہ بھی آنسواں نہ دھوندا ہے۔ کہندا اس روگ بھوگ بتاؤ جی، کہندے کوئی یہ تفسیر بھی ہے، کوئی تشریح بھی کر دو، یہ کیوں کیتا ہوا ہے؟ قانون قدرت ہے، جب تک ساری یاد 24 گھنٹے نہیں بنتی اسی وہ واصل نہیں ہو سکتے۔ کم نہیں چھڈنے، جنگلاں چ نہیں جانا، سب کچھ کردیا ہوا، صرف اپنے خیال نو وہ ہاتھ کار وال دل یار وال۔ کم بھی کرنے نے، شادیاں بیاہ بھی کرنی ہیں، بال بچے بھی پیدا کرنے نے، سب کچھ کرنا، اپنے خیال اوپر لے جاؤ۔ کوئی زور نہیں، کسی نے پتہ نہیں ہے بندہ کی کر رہا ہے، کسی نے بھی نہیں پتہ لگتا کہ بندہ بندگی بھی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، نہیں، کیونکہ روح کی بندگی ہے، کسی نے پتہ لگ ہی نہیں سکتا۔ اگے کہندے ہیں کہو کیا عاشق بچارے گا، پھر کیا تسی نروارے گا، جب دار اوپر سر وارے گا تب پیچھے ڈھول بجاؤ گے، کدی تو اپنی آنکھ بلاؤ گے۔ وہ دی سولی یہ ہے، وہ اتنے چڑھ کے رہتا ہر باری، کم بھی کرے گا، گلاں بھی کرے گا، سب کچھ کرے گا، خیال اتنے وہ جمیا ہوا ہے۔ اتوں جانا انہوں بڑا آسان ہے، ساڈا خیال جڑا ہے سر دے والاں تو لے کے پاؤں دے ناخناں تک پھسیا ہوا ہے۔ دیکھو پرانی ہسٹری پڑھ کر دیکھو، حدیثاں پڑھ کے دیکھو، صحابہ کرام نے نماز کس طرح پڑھتے سی، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کس طرح پڑھی ہے کہ تیر لگا کہتے تھڑو مینوں نماز نہیں تے لین دیو، نماز نہیں تھی، تیر کھچیا، خون بھی نکلیا، سب کہتے مینوں تو پتہ نہیں۔ اور ایک صحابی دا ہوندا ہے کہ نماز پڑھ رہا سی، پگڑی نو اگ لگ گئی، کوئی پتہ نہیں۔
کیونکہ وہ اپنے جسم تو نکل کے اتنے آن کے نماز پڑھتے ہوتے سن. ایک تو سپ ڈگ پیا انہوں کوئی پتہ نہیں، تو ساری نماز کہڑی ہے؟ اسی ہاتھ بھی بننے ہیں، رب دے اگے بھی کھڑوتے ہیں، ادھر بھی دیکھتے ہیں ادھر بھی دیکھتے ہیں، انہوں نے وضو صحیح کیتا، وہ سلوار پہنچا اچا کہ نہیں اچا؟ سانو رب کیویں ملے گا؟ جس خیال نے جس سوچ نے اس ذات نو دیکھنا ہے وہ تو ساری بھٹک رہی ہے. رب تو حاضر حضور ہے، رب تو کتنے نہیں گیا ہوا، اسی گئے ہوئے ہیں، اس واسطے سانو دکھائی نہیں دیتا ہے. اگے کہتے ہیں میں اپنا من کباب کیا، آنکھوں کا عرق شراب کیا، رگ تارا ہڈ رباب کیا، کیا میت کا نام بلاؤ گے کدی اپنی آنکھ بلاؤ گے. کہتے ہیں میں تو ہجر کی اگ وچ اپنے دل نو کباب بنا لیا ہوا تے رو رو کے ہجر فراق وچ جڑے ہنجواں دا پانی ہے اس دی شراب بنا کے تو میں مست ہو جانا وا. میریاں رگاں تے ناڑاں جڑیاں وہ کہندے تار بن گئیاں تو میں رباب انہاں نال وجاؤنا، میری ہڈیاں رباب بن گئیاں. کہندے نے جد عشق دے مضراب نے تار نو چھیڑیا، مضراب ہوندی ہے کہ انگلی دے اتتے ایک سمجھی چاڑی ہوندی ہے تو تاراں وہ نال وجاؤندے ہیں کہ انگلی کس نہ جاوے. جڑے رباب جہاں گوائیے بیٹھے نے انہوں نے پتہ ہے. وہ ساڈا خیال ہے اتنے کہہ رہے ہیں کہ اس خیال نے اسی رباب نو وجاؤنے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں. وہ گلاں بھی کرتا ہے، کام بھی کرتا ہے، کوئی چھڑتا نہیں. قرآن شریف چ بھی آتا ہے کہ ان کو جو یاد الہی سے غافل کبھی نہیں ہوتے، ایک آنکھ کے پلک کا جھپکنا اور نہ کاروبار یاد الہی سے ان کو روک سکتے ہیں، کیونکہ وہ روح نہ بندگی کرتے ہیں. ہن جد تک اسی اندر باطن وچ قرآن دے معنی نو جا کے نہیں دیکھتے، اسی کیویں نہ خود سمجھ سکتے ہیں نہ لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں. کہ اس جا کے معنی بدل جاندے نے. قرآن تے کوئی رہندا ہے، ظاہر دے معنی ہو رہا ہے، باطن ہو رہا جا کے بن جاندے نے. کہ کہڑے لوگ خوش قسمت نے کہ جڑے کاروبار بھی کرتے ہیں تے ایک پلک جھپکتے ہوئے بھی خدا دی یاد تو غافل نہیں ہوگے. کتنے خوش قسمت لوگ نے. قرآن میں کوٹ کر رہے ہیں، وہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن چ لکھا ہے نا کیسے لوگ ہیں. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں کہ نہ وہ پیغمبر ہیں نہ شہداء ہیں، لیکن روز قیامت کے دن ان کے مرتبے کو دیکھ کر پیغمبر بھی اور شہداء بھی رشک کریں گے، کاش ہم بھی ایسے ہوتے. ان کے بارے میں قرآن شریف میں دیکھتا ہے، حدیثوں میں بھی آیا ہوا ہے. آپ میں سے ہی ہیں، ہم میں سے ہی ہیں، وہ کوئی علیحدہ نہیں آیا کہ اوپر سے پھینکے ہوئے ہیں. جنہوں نے محنت کی، جنہوں نے قرآن کا، حدیث کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یا مرشد وقت کا کہنا مانا، وہ سب کچھ یہ دیکھ لیتے ہیں. اگے کہندے نے کہ بلا شو نو ویکھن جاؤ گے، انہاں اکھیاں نو سمجھاؤ گے، دیدار تدائی تدی پاؤ گے، بن شاہ انیت گھر آؤ گے، کدی اپنی آنکھ بلاؤ گے. ہن کہندے نے کہ اے بلیا تو مرشد کریم دے کول جانا ہے، کدی اکھیاں نو سمجھایا ہے کہ وہ تو نظرہ نہ ہٹائیں. قرآن شریف کے اندر سورۃ الکہف آیت نمبر 28 کہ اگر کوئی انسان دنیا میں آپ کو جو صبح شام خدا کو یاد کرتا ہے مل جائے تو اپنے آپ کو اس کے ساتھ جمائے رکھو اور ان کی آنکھوں میں تکتے رہو. یہ آنکھیں وہ آنکھیں ہیں جو رات کو اپنے محبوب کے لیے روتی بھی ہیں اور اس کا دیدار بھی کرتی ہیں. یہی بلے شاہ صاحب کہندے نے کہ بلے شاہ کدی مرشد نو ویکھن جاؤ تو پہلے اپنی دونوں اکھاں نو سمجھاؤ کہ اکھیاں تسی مرشد والے ویکھنا ہے، میری اکھیو تسی ہر ویلے او دے والے ویکھنا ہے اور ویکھدے ہی رہنا ہے. وہ ویکھے یا نہ ویکھے تسی ویکھدیاں رہنا ہے، تاں تہانوں او دا سچا درشن تے دیدار مل جائے گا.
ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸੱਜੇ ਕੌਣ ਬੈਠਾ, ਖੱਬੇ ਕੌਣ ਬੈਠਾ, ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਬੈਠਾ, ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਈਏ, ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਜਦ ਵਾਪਸ ਆਓ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸ਼ਾਹ ਨੈਤ ਬਣ ਕੇ ਆਓ। کہ مرید وہ کہلاؤن دا حقدار ہے جڑا خود مرشد بن جاوے. کہ مرشد وچ تہاڈے وچ اس نو فنافل شیخ دا درجہ دیتا گیا ہے کہ مرید فنافل شیخ ہو جاندہ. پہلے وہ فنافل وجود ہوندا ہے، اپنے وجود نو فنا کر دیندا ہے، میں دی بجائے تو آ جاندہ ہے. پھر فنافل شیخ ہوندا ہے، فنافل رسول ہوندا ہے، فنافل اللہ ہوندا جا کے. وہ اپنی میں ہستی مکدی جاندی ہے. فنافل مرشد آیا، وہ کہندے تو مرشد بن کر آ، شاہ نیت بن کے واپس آؤ دے کولوں. بنیا دیکھو اج انہاں دا کلام اسی پڑھ رہے ہیں. پہلو وہ کہندے اپنی اکھیاں نو سمجھا کہ جدوں مرشد کول جاویں تینوں دوسرا نظر کوئی نہ آوے. نہ تو وہ لفظاں بول کتوں بول رہا ہے، کہڑیاں کہانیاں سر آ رہا ہے، کی کر رہا ہے. کہندے نہیں، تو اتنا گم ہو جا کہ اکھیاں تو سوا کچھ نہ رہ جائیں، تیریاں اکھیاں رہ جان یا ہو رہ جائے. دیکھو جنہوں نے پایا کتنا کھول کھول کے سمجھا رہے ہیں. جڑا بندہ عام کافیاں پڑھے گا کی سمجھ سکتا ہے انہوں گلوں. کہندے نے تھی خود شاہ نیت بن کے آؤ، جی میں رانجھا رانجھا کر دی نہیں، میں آپ رانجھا ہوئی ہوں ہیر نہ آکھو کوئی. معروم بھی یہی کہندے نے، کہندے کہ دستے از پیرے گئے باں کتا نیست. ایک مرشد ہے سامنے ہاتھ دستا ہے سانو، ایک دا غیبی ہاتھ ہے، ایک دا غیبی وجود بھی ہے نوری. وہ جتھے مرضی جا سکتا آ سکتا، ویزیاں دی لوڑ نہیں، جہازاں تے بہن دی انہوں لوڑ نہیں. کہندے دستے از پیرے گئے باں کتا نیست، کہ جڑا وہ غیبی ہاتھ ہے پیر دا چھوٹا نہیں. کہندے کنا وڈا ہے، کہندے دستے ہو جز قدرت اللہ نیست، کہ وہ ہاتھ اللہ تو سوا کوئی ہاتھ نہیں ہے. جی میں اللہ ہر جگہ ذات موجود ہے، مرشد بھی ہمیں جدو فنا فی اللہ ہو جاتا وہ بھی ہمیں بن جاتا ہے، وہ بھی ہر جگہ موجود ہوں ہے. اگے کہندے دستے ہو دستے خدا، چشمے ہو مستے خدا. کہندے وہ ہاتھ خدا دا ہاتھ ہے، وہ اکھیاں خدا دیاں اکھیاں نے. دیکھو کتنا جنہوں نے پایا ہے کیویں کھول کھول کے. اسی تو شکر کرتے ہیں کہ اس دور میں اسی آئے ہیں کہ جدو سارے کو سارے کون منتا ہے. اگر کوئی تعلیم نہ ہوندی، معروم نہ ہوندے، شمس تبریز نہ ہوندے، باؤ صاحب نہ ہوندے، بلے شاہ نہ ہوندے، تو اسی کدیاں مثالاں دیندے. اتنے تو یہی کہنا پینا سی میں اِداں دا میں اِداں دا. کوئی منتا نہیں منتا. اسی کنے خوش قسمت ہے کہ ساری ڈیوٹی آن ہوئی ہے تو سارے کو کافی مواد ہے کہ جڑا لوگوں نے پایا انہوں دی سارے کو گلاں موجود ہیں، کتاباں موجود ہیں، ہر چیز موجود ہے. کہ سانو پھر کچھ یقین آتا ہے کہ نہیں انہوں لوگوں نے پایا تو اسی بھی پا سکتے ہیں. کہندے نے دستے ہو دستے خدا، چشمے ہو مستے خدا. یہ بھی قرآن چ رہندا، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے. سارے نے قرآن دی حدیثیں تشریح کی ہوئی اپنے اپنے، کسی نے پنجابی چ گا کے کی، کسی نے انگلش دے، کسی نے فارسی وچ، کسی نے کس طرح. ہے قرآن حدیث کی تصدیق کی ہوئی سارے نے. انہوں نے پریکٹیکل کیتا ہے اور سچائی بیان کی ہے کہ قرآن سچ بولتا ہے کہ وہ جڑا ہاتھ ہے وہ اللہ دا ہاتھ ہوئے گا. یہی معروم نے پھر کہا دستے ہو دستے خدا، چشمے ہو مستے خدا. کہندے نے کہ جڑے مرشد ہوندے نے، کہندے اگر کوئی انہوں نے وفا کر کے دیکھے تو اپنا آپ ویچ کے بھی مرید دی سنبھال کر لیندے نے. حضرت علی کرم اللہ وجہ دا واقعہ ہوتا ہے کہ آپ جمعہ دا خطبہ دے رہے سی تو ایک شخص اٹھیا، اس نے آکھیا کہ میں 500 درہم دا مقروض ہاں تو میری تسی مدد کرو. حضرت علی نے کہا کہ میں خطبہ ختم کر لواں گا تو پھر میں تیری گل سندا. ہن جڑے تو یقین نہیں ہوندا اس بیچارے تو یقین سکا کہ میری مدد کرن گے، لیکن جڑے نال بیٹھے ہوندے نے وہ بے یقینی دی کیفیت پیدا کرتے ہیں. وہ نال دے نے انگل ماری، انہیں کہا ہن تو اتنا مجمع کٹھا ہوا ہے
तेरी थोड़ी थोड़ी भी मदद करेंगे तो तेरा 500 दिरहम इकट्ठा हो जाना वा। ये हज़रत अली तो यहूदी के बाग च खुद नौकरी करता है, ये तेरी मदद कितों कर सकेगा? क्योंकि उन्होंने लोगों ने जिहड़ा मुर्शद का वजूद नूरी है या दस्ते उ दस्ते खुदा या चश्मे उ मस्ते खुदा वो नहीं देखी होंगी। वो फिर उंगल लाई, वो बेचारा फिर खड़ा हो गया साहिल जिहड़ा सीगा। उन्हें कहा मैं तुहानू आख्या है कि मैं खुतबा खत्म कर लवांगा तो मैं तुहाडी गल सुनांगा, तुहाडा मसला हल हो जाएगा। फिर बह गया, उन्हें फिर उंगल लाई एक होर ने। उन्हें कहा तू अपना जिहड़ा सवाल है ये जारी रख, ये बंदे चल जाएंगे तो तेन कुछ नहीं मिलना। उन्हें फिर उठ के बेचारा खड़ा हो गया, क्योंकि असी अपनी जिहड़ी साडी अकल है वो नहीं काम करती, असी फिर दूसरों की अकल से चलते हैं। वो फिर खड़ा हो गया। हज़रत अली करमुल्लाह ने विजय कहा कि मैं जामन वां कि मैं खुद तेरे को चल के आवांगा, तेरी मैं गल सुनांगा। फिर बैठ गया। जो खुतबा खत्म होया तो अली करमुल्लाह वजू चल के गया वो कोल। उनका की मसला? कहते यह मसला। कहते चल तुर मेरे नाल। वो थोड़ा दूर लै गया लोगों के कोलों, अख बंद कर। हज़रत अली ने भी अख बंद की। उन्हें जाके तो उत्थे मिस्र विच पहुँच गए। उत्थे गुलाम जिहड़े वो फरोख्त हुंदे सन, जिवें असीं जिन्स फरोख्त करते हैं ना, इवें गुलाम हथ पिछे बन देने, कपड़ा मूँह ते डाल देना, तो उन्हें झिक्की पा के तो खड़े हो जाना, तो जिहड़ा लैण वाला उन्हें चार फिर फिर के देखना, जिवें असीं पशुओं नूं देखदे हुंदे आ कोई चीज़ खरीदनी होवे ते। आया उत्थे एक खरीदण वाला, तो उन्हें देखा, उन्हें कहा भी किन्ने पैसे? हाँ, उन्होंने पहले समझाया जिहड़ा साहिल सी। उन्हें कहा देख मैं बनांगा गुलाम, तू मेरा मालक बनना वा, मैनू तू 500 दिरहम तो ना वध वेचना है तो ना घट वेचना है। हुण हज़रत अली करमुल्लाह वजो जिहड़े गुलाम बन रहे ने, जिहड़े आका सन वो गुलाम बन रहे ने। उन्होंने मूँह ते कपड़ा पाया गया, हाथ पिछे बने गए, और देखने वाला आया, देखिया तो उन्होंने मालिक जिहड़ा बनया सी, जिन्हों 500 दिरहम चाहिए सी, उन्होंने पूछया कि कितने पैसे? उन्होंने कहा 500 दिरहम। उन्होंने कहा कपड़ा मूँह तो हटा हटा देखिया, कहते मैनू मंजूर है। वो कोई बादशाह का वजीर सीगा, वो 500 दिरहम दिता, वो लैके चला गया। हज़रत अली करमुल्लाह नूं वेच गया। हुण हज़रत अली करमुल्लाह वजो बादशाह दे कोल गए ने, तो उन्होंने ये तो नहीं पता हज़रत अली हैगे ने। उन्होंने आख्या की करेंगा? उन्होंने कहा जो आखोगे। कहते जो भी आखें? कहते हाँ जो कहोगे मैं करांगा। उन्होंने कहा कि एक तो है कि साढ़े हर साल शहर के बाहरों ना एक अजदा बड़ा सारा सांपा आउंदा वा, तो बहुत सारे लोगों को निकल जाता, खा जाता वा, तो वह हुण दिन आने वाला कल नूं। कहते हाँ ठीक है, मैनूं लै चलो, मैं उन्हूं मार देवांगा। हुण जिहड़े वजीर फकीर जिन्हें जाना सीगा नाल, वो कंबण पै, ये आप भी मरेगा तो सानूं भी मरवाएगा। उन्होंने पूछा किस रस्ते से आउंदा? उन्होंने कहा जी इस रस्ते च आउंदा वा। हज़रत अली अगे चले गया, तो उन्होंने कहा पिछे तुसीं क्यों रह गए पिछे? कहते असीं नहीं अगे आ सकते। उन्होंने कहा चलो मेरे नाल तो रवो ना, तुसीं दूर खड़ोते रहो चलो। उन्होंने कहा ठीक है। असदा आया, उसने चबाड़ी थल्लों ही फड़ी पाड़ के रख दिता। बादशाह नूं जाके दस्सण का बड़ा बहादुर बंदा। उन्होंने कहा जी एक काम हो रहेगा। उन्होंने कहा दसो। कहते कि दरिया दजला जिहड़ा है ना, ये शहर नूं डुबो जांदा वा, ते अगे ना आया करे पानी। उन्होंने कहा ठीक है, कित्थे तक रखना तुसीं? और दस्या जाके लोगों ने भी इत्थों तक रखना। उन्हें लकीर फेड़ी, अज तक उत्थे वगदा पिया वा, भी ठीक हो गया। उन्होंने कहा एक काम आ, अगर तू वो कर देता है तो तेनों मैं आज़ाद कर देवांगा। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा अली नां दा कोई बंदा है मुसलमान, ਉਹਦਾ सिर चाहिए मैनू। उन्होंने कहा ये तो सब तो आसान काम है, तुसीं तलवार ले आओ तो मैं अली नूं लै आउणा। और तलवार ले आए। उन्होंने कहा तलवार उपर चुको, तो जो मैं कहांगा भाई मार दो तलवार तो तुसीं मार देनी है। उन्होंने तलवार उपर चुकी, आपने इदां कीता तो उन्होंने कहा भी मारो तलवार। उन्होंने देखा बंदा तो कोई होर है ही नहीं गा। जो तो तलवार ना मारी तो उन्हें सिर चुक्या। हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने कहा क्यों गया मारी नहीं तलवार? कहते नहीं बंदा तो कोई नहीं आया, हज़रत अली तो नहीं आया। कहते मैं ही हज़रत अली है। जो ये गल आखी सारे टब्बर नूं लिया के तो फिर मुसलमान होया।
دیکھنا کچھ اور ہے، سننا کچھ اور ہے۔ اسی سن کے تو ایمان لے آواں گے، دیکھنے نال ساڈا من ہی نہیں منتا۔ علامہ اقبال صاحب تو سامنے آ، میں سجدہ کروں، تب لطف ہے سجدہ کرنے کا، تو اور کہیں میں اور کہیں، تیرے نام کو سجدہ کون کرے؟ جیڑا بندہ بھی پھر رب وال چلتا ہے، رب نو پاؤں چلتا ہے، یاد رکھو دی مخالفت بھی ہوندی ہے۔ پہلے ساڈا اندر نفس بیٹھا، وہ مخالفت کرتا ہے، تو کتنے پھس گیا؟ یہ ساری دنیا بیوقوف ہے جڑی تری پھرتی ہے۔ تو کیوں پرہیز کرنا ہے؟ تو کیوں اللہ نو پاؤنا ہے؟ اللہ نے تینوں دودھ پت دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے۔ جدو من تو چھٹکارا مرشد کی مہربانی نہ پاؤں پھر آنڈی گوانڈی تر پڑ گے، تو یہ کی کیتا ہے؟ انہوں نے بھی مخالفت یہ نہیں، انہوں نے مخالفت نہیں ہوئی ہیں، سارے نہ ہوئی ہیں۔ بہت سا کہتے ہیں این عاشق ہوویں عشق ماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑا ہوں، لکھ لکھ بدیاں ہزار علامے کر جانے باغ بہارا ہوں، سجدوں سر نہ چاویں باہو تھوڑے کافر کہن ہزارا۔ پہلا لقب کہدا ملتا انہوں؟ کافر ہو گیا جی بندہ، حالانکہ مطلب تو نہیں پتا ہوں کافر دا مطلب کی ہے۔ کافر دا مطلب پھریا ہویا کہ لوگ سارے انے واہ ایک پاسے جا رہے ہیں، وہ وچوں نکلیا پانی کتوں آ رہا ہے، یہ دنیا نے کون چلانے والا ہے؟ میں کون ہاں، کتوں آیا، میں کتنے جانا؟ وہ اس کی جستجو چ لگ جاتا، لوگ وہ جستجو چ لگ جاتے بھی یہ کہڑا پیر فڑیا ہے، یہ کہڑا کوئی نواں مذہب آ گیا ہے، یہ چنگا بھلا ساڈا منڈا سی، یہ خراب کر کے رکھ دیتا ہے، یہ میرا بھائی چنگا بھلا سی، انہوں خراب کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس اصلیت نو نہیں پاؤنا کہ اصلیت کی ہے، دیکھیے سنیے، نہیں۔ اس رستے چلن واسطے بہت وڈا جگرا چاہیے، دل چاہیے۔ رب نو پاؤنا آسان کام نہیں، جنہوں نے نہیں پایا انہوں نے ہسٹری پڑھو پہلے کہ انہوں نے کیویں پائے نے، کیویں مخالفت ہوئی ہیں، کیویں سلجھائیاں۔ گھر والے نہیں چھڈتے، باپ نہیں بھلے شاید باپ نہیں سی چھڈتا اس کو، حالانکہ وہ بھی حافظ قرآن سے گا۔ ایک دن آیا اکھ نہ اکھ میڑی تو نچن لگ پیا، وہ بھی نال ہی بھلے دے۔ اس دی رحمت تو بغیر کچھ ہے نہیں۔ اگر سارے دل چ شوق ہے، قانون قدرت ہے، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا قانون اٹل ہے۔ جس دی ڈیمانڈ ہوگی مالک سپلائی کرتا، مولا سپلائی کرتا ہے۔ ساری ڈیمانڈ دنیا دی ہے، دنیا دے رہا ہے، کسی نے تھوڑی دے رہا ہے، کسی نے زیادہ دے رہا ہے۔ تو آخر چ دعا ہے اس مال کے کل دے اگے، رب العالمین دے اگے، تے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین دے اگے، تے جنہیں بھی پیر پیغمبر اولیاء آج دن تک آئے نے انہاں سارے دے اگے، تے خاص کر اپنے مرشد قدماں تے سر رکھ کے جنہوں نے میرے تے رحمت کیتی ہے، تے میرے ذریعے تہاڈے تے بھی رحمت کر رہے ہیں کہ سانوں جیڑا اج کلام پڑھیا ہے یا سنیا حضرت بابا بلے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دا یا ہن فقیراں دا، انہاں تے عمل کرنے دی توفیق دین، تاکہ اسی بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق پہلے اپنے آپ کو جانیے، منا نفع نفسو کریے، پھر فقادہ رفع ربو کریے، تاکہ اسی اپنے آپ کو پہلے فنا فی الوجود کریے، فنا فی الشیخ کریے، فنا فی الرسول کریے، پھر فنا فی اللہ ہو کے اسی اس ذات دے وچ جا کے واصل ہو جائیے، تاکہ جیندیاں جی واصل ہو کے ساری یہ دنیا بھی سمجھ جائے، اگلی دنیا بھی سمجھ جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔